Kami pambahog. Pambahog sa aming alaga. Bayo 3 kuya. 5 kilo. Yes. Kaway ka na? Bayo 3 kuya. 5 kilo. 5. Kaway ka kuya. Welcome to my vlog. Pa-follow. Pa-follow sabay ganun. YouTube channel, Ashley TV. Ashley TV. Kuya, paresibo ha. Ay, may kuting. Kasama nyo? Ataman. May kuting. Ang kuting. Mabakal kami guys yung pambahog sa alaga naming manok. Oh. Bayo 3. Yes. Kapayas oh. Ano to, almusal? Ano madam, lunch? Lunch. Diet. Yan o, yung cashier o. Kaway kamis sa aking vlog. Hi! Ano ba pangalan? Ashley. Kaya lang mahirap i-search na maraming kapangalan. Yun nga. Ashley TV, one word lang. Oh, sa YouTube channel. I-upload ko kayo dun ha. Akin na to. Bye-bye. Thank you ha. Oh, asan na? Andun yung SM. Yan si Madam. Hi, Ashley. Oh. Babay na guys kay sulod ko ini ano